वो सिग्निफाइंग कोरा प्लेयर नि खटखटी पुलिस स्टेशन लापेन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मति CRPF अतुम चिलांगपेट पेन राक्य हरमुखिरि काकुरा साय किदें पन पिनि अनेरलो परफाई सिरामी फोकेप अपर मालम रायकम साखि अतुम के पातिर पिपन एंटी नार्कोटिक्स ड्रग्स ऑपरेशन पाथेपी एनपनालों बोकाजाना SOPD जालिन पनसी OC खटखटी लापेन CRPF अतुम चिलांग लापेट पेन खटखटी पुलिस स्टेशन के पारलोपन जनक पुखुरिया लोंग राखी आहरमु के दो बिरता के लोंग अजक किरि काकुरुगा साय देंगपन लो लाबांगसो किरि काकुरुगा साय देंगपन बम अपर हुद बांगहिनिया बांगफुआतुम आरि देंग बेक अदोंग पेन तोवार का चलेंग हुद रायकम साय खियातुम हन्थे पनसी खांगदोन चेकलो लापेन किरि काकुरुग सितामे पादोपन लो काहन्थे पना तेंगसी लाबांगहिनिया बांगफु आरि देंग पेन इलिनरा फारोइसिरा थंके ब्राहिनिया ग्राम्स आ ड्रग्स बरट्रक नेरके ब्रा ट्रक्सिया होम लोंगपन लो लापेन तांका सितामी सुरि थंके ब्रा ट्रक्सी आन लोंगपन लो काचिंगनांग दोनचेक अबांग फुआतुमा मेन लकी मणिपुर लोंगरी सेनापतिया हावरा लोंग के दो लिया खाउनो आरोंग अमेकार एस लाउनुआ सोपो आर्टानिकाम थंके ब्रा CL पावे दोनी लापेन मणिपुर लोंगरी सेनापतिया हावरा लोंग के दो जाइमे आरोंग अमेकार हाबा आसोपो आर्टा थोके ब्रा हिनी H थाव पुसी पांगथेक पन Labangso kiri kakuruga sai ke deng ponalong Karbi Anglong Superintendent of Police Ahin Pensi kelang caripon padolo kine ponchek rakio hormu jongsi hitia long wan pulotang tek kaddu kawe lak troksi an doji pusi pachini pon বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত SDPO বোকাজানে আৰু লগত অচি খটখটি আৰু CRPF টিম লগত হৈ জনকপুৰ বুলি এটা জেগা আছে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত এটা তাতে নাকা লগাই আৰু দুজন ব্যক্তি সেইফালৰ পৰা নাগালেণ্ড টিমৰ পৰা আহি থকা তেখেতসকলে তথ্য পালে তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত এটা বেগত তেখেতসকলৰ পৰা 87 পিচেছ 87টা চাবোনৰ কেছ পোৱা গৈছে আৰু তাত হিৰোইন থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু সেইমতে আমি বিধ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে চিজাৰ কৰি এটা কেছ ৰুজু কৰা হৈছে কলনি আছিলে এতিয়া সেয়া তদন্তত আছে তদন্তৰ কালতহে আমি গম পাম লগতে দুটা মোবাইল ফোন 37,000 টকা আৰু কিছু নথিপত্ৰ আৰু কেইখনমান বেংকৰ ATM আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ Bokajan pen Anantirang Karbi Anglong Live